بچس آمس چمی ملس پھیرت یہ کیا گو نیرت خدایو وہ کس چھم خدایو بہ کیا کرن میانہ پھٹرو کتل بات میں ایس ایس پی سری نگر سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہم دونوں کی طرف دیکھیے ہماری شمیم علی کی ڈیتھ ہو گئی اس کا مرڈر ہو گیا ہمیں پولیس ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں انصاف دیجیے یہ جو کھلا گھوم رہا ہے شمیم کا قاتل اس کو پکڑ لیجیے اور اس کے ساتھ جو گنڈے تھے ان کو پکڑ لیجیے ایس ایس پی سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمیں انصاف چاہیے قاتل کو پکڑو قاتل کو پکڑو جنہوں نے میرے ہسبینڈ کو مارا جنہوں نے ایک ماں کے بیٹے کو مارا ہمیں ایس ایس پی سے ہمیں ریکویسٹ ہے ایس ایس پی سری نگر سے اس کو جلد سے جلد پکڑ لیجیے جو اتنا گھوم رہا ہے جھوٹے موٹے رپورٹ دے رہا ہے اس کو پولیس پکڑ لیجیے جلدی سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ایس ایس پی سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں میری شمیم علی ہسبینڈ ہم دونوں کی شادی کو 1 سال ہوا تھا 1 سال 1 اگست کو ہوگا جن کا مرڈر ہو گیا اور وہ بھی مرڈر کس نے کیا عاشق نے جو بھی فریلی گھوم رہا ہے اور جس نے ہمیں بے گھر کیا ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں ابھی بھی ہمیں گھر میں تالا لگا ہوا ہے ایون میرے جو ہسبینڈ کا غسل ہوا وہ بھی سڑک پہ ہی ہوا ہم سڑک پہ ہی بیٹھے بھی ہیں ابھی جس گھر میں بیٹھے ہیں یہ بھی اپنا گھر نہیں ہے ہم کر رہے ہیں اپیل ہمیں ریجنل کمشنر جو ہیں ان کی میں تھینک فل ہوں انہوں نے ہمارا بہت ہیلپ کیا اب میں پھر سے ان کو اپیل کرتی ہوں کہ جو یہ فریلی گھوم رہے ہیں عاشق ان کو وہ اریسٹ کرے کیونکہ انہوں نے ہی میرے ہسبینڈ کا مرڈر کیا ہے اور ابھی تک ہم بے گھر ہیں اپنی گھر پہ نہیں ہیں سجیشن نہیں تھی انہوں نے ان کو گاڑی کے لیے بولا تھا تب جا کے انہوں نے گاڑی دی بھی تھی پھر تھوڑا بہت پیسہ رہ گیا تھا میرے ہسبینڈ کو ان کا کچھ قرضہ رہ گیا تھا پیسہ تو وہ ان کو بول رہے تھے یہ پیسہ ہم دیں گے جب ہمیں کام اچھا ہوگا پھر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے تھے ان کو پیسہ لیکن پتہ نہیں ان کو کیا دشمنی تھی ان کو کوئی ضد تھا ان کا یا کچھ اور جب بھی یہ کم کر کے پیسہ دیتے تھے وہ ہمیشہ ایک تو پولیس کے آرڈرز پہ چلتا تھا پولیس اس کے ساتھ تھی جیسے صفا قدل پولیس اسٹیشن ہے وہ بھی اس کے ساتھ تھی جب بھی یہ تھوڑے کر کے پیسے دیتے تھے وہ ہمیشہ ان کو دھمکی دیتا تھا گھر سے باہر نکالتا تھا گھر میں توڑ پھوڑ کرتا تھا بولتا تھا مجھے فل پیمنٹ دے دو پھر جب یہ پولیس میں کمپلینٹ کرتے تھے اس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا گھر میں اس کی ماں کو بھی گھسیٹ کے نکالا تھا اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا شمیم جن کی ڈیتھ ہو گئی ان پہ بہت باری ہاتھ اٹھایا تھا تو تب انہوں نے پولیس پائی تھی جو یہاں صفا قدل کا پولیس اسٹیشن ہے لیکن صفا قدل کی پولیس اسٹیشن الٹا کیا کرتی تھی وہ اس بندے کو پکڑنے کے بجائے میرے ہسبینڈ شمیم کو پکڑتی تھی ان کو پھر بہت زیادہ مارتے تھے پولیس اسٹیشن پہ پھر جب وہ بولتے تھے آپ مجھے کس بات پہ مار رہے تھے بولتے تھے کہ قرضہ ہے آپ کو اس کا وہ بولتا تھا میں نے تو اس کا قرضہ نہیں کھایا میں تو تھوڑا کر کے دے رہا ہوں جب مجھے فلی پیسہ ملے گا تب میں اس کو قرضہ اتاروں گا لیکن وہاں سے ایسے ایک ہی بات بولتے تھے ان کا قرضہ کیوں نہیں وہاں پہ ان کو بہت ٹارچر ہوتا یہ سب جھوٹ ہے کون سے کورٹس کے آرڈرس ہیں آپ یہاں پہ ہمارے نیبرس کو بولیے نیبرس ہماری جو ہیں ارد گرد جو نیبرس ہیں وہ تو جھوٹ نہیں بولیں گے وہ آپ کو سچ بولیں گے کہ انہوں نے ابھی بھی تالا لگایا ہے ان کے مکان کو اور انہوں نے کتنے بندوں نے اٹیک کیا تھا شمیم پہ میرے ہسبینڈ پہ انہوں نے کتنے بندوں نے اٹیک کیا تھا میری مدر ان لا پہ اور میرا جو بردر ان لا پہ وہ ہے اس پہ بھی اٹیک کیا تھا ان لوگوں نے ایک تو ان کو گھسیٹ کے باہر نکالا تھا گھر سے توڑ پھوڑ کی تھی وہاں کھود رہا تھا وہاں پہ کوکنگ بھی انہوں نے اسٹارٹ کی تھی جتنے بھی 20 بندے آئے تھے وہاں ان کو باہر پھینکا تھا تالا لگا دیا تھا تب جا کے شمیم ان کو بہت کہ ہمیں چھوڑو ابھی اور نیبرس نے بھی بولا تھا کہ کوئی بات نہیں مکان تھا گروی مکان کو گروی رکھو لیکن ان کو ابھی گھر میں بیٹھنے دو بولا تھا نہیں میں ان کو گھر سے باہر پھینکوں گا میں اسی گھر میں بیٹھوں گا اور ان کو باہر پھینکا تھا گھر سے
शमीम का भी मर्डर उसी ने किया, क्योंकि शमीम भी तब उनके साथ बात कर रहा था, उनको बोल रहा था, इनको उसने बाहर निकाला था। उसके बाद ही शमीम भी गायब हो गया, उसके बाद ही शमीम का कत्ल हो गया। और ये हमें पता नहीं, पानी वानी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सुसाइड नहीं करते, कुछ ऐसा चांस नहीं था कि वो सुसाइड करते, इसी ने उसका मर्डर किया। मुझे इंसाफ दो, मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, बट मुझे इंसाफ दो, उनको इंसाफ दो, इनको इंसाफ दो जो अभी सड़क पे है, जिनके घर में ताला लगा हुआ है, अभी तक ताला लगा हुआ है। वो आए यहाँ पे, देखिए आप लोग नेबर साहब को क्या बोलेंगे, नेबर साहब को वही बोलेंगे जो इनके साथ हुआ। इस टाइम भी इनके घर में लॉक पड़ा है और वो लॉक उसी बंदे ने किया, और वो फ्री भी घूम रहा है अभी भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठा, क्योंकि उसने किसी की जान ली, उसने मेरे हस्बैंड की जान ली, उसका मर्डर किया, और अभी भी वो फ्रीली घूम रहा है, फ्रीली रिपोर्ट दे रहा है प्रेस कॉलोनी के बाहर, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, इस बंदे ने एक जान ली है, इस बंदे ने इनको बेघर किया है, इसकी वजह से हमने गुस्ल उनको सड़क पे दिया, ये लोग भी सड़क पे बैठे हैं, उसके बावजूद भी वो बंदा फ्रीली घूम रहा है, और जो उसके साथ 20 गुंडे थे वो भी फ्रीली घूम रहे हैं। अब लास्ट में मैं SSP जो है पुलिस, उनसे मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अब लास्ट में जो SSP श्रीनगर है उनको मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मुझे इंसाफ दो। ये जो बंदा है जिसने हमें बेघर किया, मैं अब इसको एक ही बात बोली, इसने मेरे हस्बैंड का मर्डर किया, उसको मारा। SSP श्रीनगर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ये जो कातिल है मेरे हस्बैंड को, इनको आप अरेस्ट कीजिए, हमें इंसाफ दीजिए, हमें इंसाफ दीजिए। हम इस टाइम बेघर हैं, हम सड़क पे हैं, हमने जो मेरे हस्बैंड मर गए उनका गुस्ल भी हमने सड़क पे ही दे दिया, हमें इंसाफ दे दीजिए, हमें इंसाफ दे दीजिए। SSP श्रीनगर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें इंसाफ दे दीजिए। हमसाय अतन यह जब अम ब्रोट रेत ब्रोट आव यह गड और अमिस कोर यमन सलूल इमाम, अमिस दिस मम्मी अम सिंस क्या कहर रसूल खुदायो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे बचे तो अमिस कोर यमन हद रसु कहर, अमिस तुल त्रामु जग, यह अमिस वनान सिवाय वथ दली बी दली, यह अमिस जग तुलान, तमि जग सत फटरोनस अंदर सोरे कह, पत तुल अम सू जग, तमि जग सत फुटरो अमिस बाथरूम शीशे, चाय अमिस दोपस यह करान, यह जानान मोहनियो अत दोपन तह क्या पता छो यमो क्या मे सत कोर्मुत, वतिस क्या कोरन पोंसे दारी कि बे दारी कह, दोपन पोंस दारी मे कर्जदार, वत अमिस दोपस कह परवाह दी, अमिस कोड़ अंदर शमीम सभी बेड पे, अमिस रोट वटिस मज पच कर खुदायस अम कूतः मार दुत अमिस तुज हेर पेट खोत यह कुनी लथ लगो अमिस यड पेट खोतस करनस लत मोड़ बराबर तत गंटस यह दिवान अमिस डॉक्टरस नीन कहें, वो अमिस यह किडनी पेशेंट, तुम त्रो यल निमोन यह डॉक्टरस पत अंजराव क्या दलील अम मोन कहें दपान मरन अति, अमिस तुज माज अम सज थपेर यस थपेर त्रनस कर फिरनस ये कन तुजनस थोक तो लगानस, दोप अमिस ऐ ना पानस मोज बेन, दोपन ना मे छन, वत अमिस योर दोपस तुम दिव अमिस रेत मोहलत कह परवाह, यह वोत और दोपन तुम हमसाय छो ना ये तुम दिवुक मे पन्ने कोर बह नीर ये यह हद रोस्तु जुल्म करान, शमीम सबस फोन करान क्यों दलील ये वन दपान बहुत अमिस खोचान, यह मे तम टॉर्चर करान, यह मे फोनस पे तम मैसेज लेखान तथ हद वन गो ओतर यह वाक़ आय 15 गरन हंद 15 नफर यहंदिस मकानस मज बराबर सह गुंडागर्दी यहंदिस गरस मज अंदर कन बिहित वोत और बत रनित सिन रनित पाच अनम और तम पाच रनखन कुठिस मज प्रेशर लगित सीटी क्या तक प्रेशरस नान पे थविक जंगन पे जंग द्राय हमसायन वन वन छो तुम शमीम अली ये हमसाय तुम वन हमसाय ये वन दपान मत वन तो यह मगर यम मानान कहें इन पे हद रोस्तु जुल्म कर अम्स हमशेर लोस ये कन द्राय
زنانہٕ وٲرٕے بچہِ دوٚپُن آز یہِ یور عٲشقہٕ تیُتھ حظ اوس أمۍ سُنٛد ڈر أمۍ سٕنٛز بیٚنہِ حظ ژٔج کوچہِ کِنۍ نِچ کھۄنہِ کٮ۪تھ یہِ حظ بیٖٹھ ہمساین ہِنٛدۍ ژوٗرِ دوٚپُن آز یہِ یور عٲشقہٕ یِمن حظ اوس ماجہِ کورٮ۪ن أمۍ سُنٛد تیُتھ ڈر تتھ نہ حظ چھُنہٕ حدٕے کانٛہہ حدٕے یِمن پٮ۪ٹھ آو واریاہ ظُلم کرنہٕ نہ حظ نہ اگر تۄہہِ مےٚ ورٲے تہِ تتٮ۪تھ کانٛہہ محلہٕ ونیو بہٕ نسا اوسُس نہٕ کران یِمن سۭتۍ کانٛہہ گٔڈا گردش تتھ حظ چھِ أسۍ جُرم یاب مگر أمۍ کوٚر یِمن سۭتۍ حد روٚستُے غلط یتھ نہٕ کانٛہہ حدٕے چھِ مگر یہِ شمیٖم یُس چھُ یہِ نہ حظ لگہِ ہن اتھ کِنۍ مگر زیادٕ ٹارچر اوس یہِ تٔمسٕے کران یہِ حظ اوس صُبحٕکِس 9 لٲیِتھ یہِ نہ حظ اوس نہٕ یہِ کیٛاہ اوس یِمن کران اوترٕ حظ گٔے یِمن ژوٗر تہِ کالہٕ کوٚرنکھ کُلُپ صُبحس گٔے ژوٗر پتہٕ حظ ووٚنُس اسہِ دوٚپُس یہِ ترٛٲیوُن اگر نہٕ کِہیٖنۍ تہِ ژھۄٹھٕے نیرِ خبر کۭتِس مگر أمۍ نہ حظ یِم اندر ترٛٲے نہٕ کِہیٖنۍ دوٚپُن یِمن کیٛاہ چھُ اتہِ یِمن چھِ ترٛام بانہٕ کٔژ تانۍ أسۍ حظ ؤتھۍ یورٕ دوٚپُس تیٚلہِ چھُکھ ژٕ اور ژامٕژ ژےٚ چھے پتہ یِمن چھِ ترٛام بانہٕ کٔژ تانۍ تیٚلہِ چھِ نہٕ سۄ ژوٗر تہِ تٔمسٕے پٮ۪ٹھ کھسان اہن حظ نہ حظ أسۍ چھِ محلٕکۍ یِمن تِم تہِ حظ ٲسۍ یِوان مگر یہِ حظ اوس خۄدا دِیِن نجات یہِ کیٛاہ اوس کران یہِ حظ اوس حد روٚستُے کران یہِ حظ اوس حد روٚستُے ظُلم اتٮ۪تھ یِمن سۭتۍ کران تتھ چھُ خۄداے اسہِ گواہ یہِ کیٛاہ اوس یِمن کران مےٚ چھُ ناو شمیٖم علی چھَس بہٕ مٔمی بہٕ چھَس ایس پی صٲبس ایس ایس پی بہٕ چھَس تٔمِس گُلزٲمہٕ گٔنٛڈِتھ منٛگان معٲفی مےٚ مورُکھ نیٚچوٗ مےٚ کٔرِو اِنصاف کٔرِو مےٚ اِنصاف مےٚ تُلِو تُہۍ رحمتُک قلم مےٚ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ اِنصاف میٲنِس بدنس چھِ سٮ۪ٹھاہ دُکھ أکِس شمیٖم علی چھُم سٮ۪ٹھاہ جِگرس پھٔل علیس مٔمی بہٕ چھَس ایس ایل پی یس کران گُزٲرِش گُلۍ گٔنٛڈِتھ مےٚ پٮ۪ٹھ کٔرِو اِنصاف مےٚ مورُکھ نیٚچوٗ مےٚ پٮ۪ٹھ کٔرِو اِنصاف رحمتُک قلم تُلِو